नमस्कार प्रश्न बाबू। नमस्कार। केमती अच्छा? बहुत बढ़िया। द ओडिशा वॉइस रो फास्ट पॉडकास्ट रे शामिल है केमती लागुछ आपन? बहुत बढ़िया लागुछ। बहुत बहुत धन्यवाद ये सुजोग देथिबार। आपन समाज सेवा राजनीति आछन। राजनीति विषय रे अल्प बहुत आपनकर ज्ञान अछि। पूर्व रो सरकार ओडिशा रे शासन रे थिला। एबे से सरकार लोक माने से सरकार को बरखास्त करिसंती। नुआ सरकार को आशीर्वाद दैचंती। नुआ सरकार एबे ओडिशा रे अछि। आज हमर से विषय रे विशेष उपस्थापना पूर्व सरकार आउ एबेर सरकार। कौन कहिबे? देखंतु बहुत बढ़िया प्रसंग आपण जो उठेले पूर्व सरकार वर्तमान सरकार आकाश पाताल फरक। पूर्व सरकार 24 वर्ष रो सुजोग पाइतिला लोकों को सेवा करिबा पाई एवं जनता जनार्दन जनता बरखास्त कले 24 वर्ष सरकार को। कारण लोक जहा चाहूतिले लोकंकर मौलिक समस्या शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल गमनागमन ये ता सहित आपणकर शिल्प ये सबु किछि विकास हेई परिला नहीं जहा पर लोक बरखास्त कले। आमे बासिबा प्रसंग उपरकू जहा हमर प्रसंग रहिछि पूर्व सरकार आउ वर्तमान सरकार। तो प्रोफेसर बाबू प्रथमे मु आसीबी आम राज्य रे थिबा कृषि व्यवस्था उपरकू। कृषि व्यवस्था गोटे कृषक चाष करे आशा करि थाए चाष रे सफल हबो आउ जेतिकी चाष करथिबो से सेतिकी रे तार वर्ष सारा गुजराण मेंटेइबो। किंतु बेले बेले अदिनिया वर्षा प्राकृतिक विपर्यय एवं आहुरी अनेक किछि समस्या ता बाटरे आस्ताए। आपण गोटे चाषी घर पुओ कौन कौन चाषी मानकर समस्या विषय आपण जानिछन? देखंतु मु तो चाषी घर पुओ ओडिशा रे कृषि ऊपर अनेक समस्या अछि। आजिका समय रे युवपीढ़ी माने चाष करिबा पई नाराज। आजिका समय रे दादन खटिबा पई चाषी बंधु माने जाउचंती युवपीढ़ी माने जाउचंती किंतु चाष कार्य करूनांती। एथि पई संपूर्ण भावरे 24 वर्षर सरकार दायी। तांकर अपारगता पई आज चाष आस्ते आस्ते करिबा पई लोक मन पछकु नहीं गलेनी चाष करूनांती। कारण एठी चाषी मानक पई जो प्रकार कुंभीर कांदना कंदा जाउची किंतु एठी चाषींकर तंटी चिपिकिरी टंका आत्मसात करा जाउची। तार ज्वलंत उदाहरण आपण देखिथिबे डॉक्टर दामोदर राउत स्वर्गत वरिष्ठ नेता जे कि प्रथमे संवाय मैटर उठेइतिले तापर मु मध्य 29 दिन बसतिले आपण जानिथिबे। तो काहे कि आमे ये प्रसंग उठेइलु आई जेतेबेले चाषींको पाई नेकिरी राजनीति करा जाउची चाषींको प्रति एते आंतरिकता देखा जाउची सेठी चाषींको सब्सिडी हेइ जाउ ता सहित कम सुदर ऋण जोगे दिया जाउथिबा बेले एठी प्रशासनिक स्तर रे तांको तंटी चिपा जाउची एवं नेता माने प्रशासन को बाध्य करूचंती कि तुमे सेटू आण चाषी को तंटी चिपिकिरी टंका आत्मसात करिके आमକୁ दियो आमे निर्वाचन लढियो। तो एपट्रे दउचंती सेपट्रे तांकर चेकबुक पासबुक पाख रखिकी साइन करिकी फॉल्स सिग्नेचर करिकी तांकर टंका को आत्मसात करिकी एपट्रे निर्वाचन नेता माने लढुचंती। तो चाषीटीए उपकृत हेई पारु नै। चाषी कोउठी खरच दाम कोउठी सुना गहना बंदर पकाओ ऋण भार मंडो उपरे बढ़ी चलुची जहा फल आत्महत्या करुचंती एवं लास्ट को चाष जो प्राकृतिक विपर्यय जो नष्ट हो जाउची जोटा कि चाषी सबु बेले ओडिसा रे लॉस होउचंती लास्ट को चाष न करिकरी बाहर दादन खटिबा को
ପଳଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବପିଢି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ବାବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। 24 ବର୍ଷର ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାର ହଟି ଯାଇଛି। 6 ମାସ ହେଲା ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନବ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? 100% ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସରକାର ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ତ ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଦେଖିଥିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରସ୍ତ କରିକିରି ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କରିକିରି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୟାର ଛାଡ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଥର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ନାରା ଦେଇଥିଲା ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଡବଲ ବିକାଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଳୁ ଦର ଡବଲ ହେଇଗଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ଡବଲ ବିକାଶ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସରକାର ମାତ୍ର 7 ମାସର ସରକାର, 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ଦର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି? ଏଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ 7 ମାସର ସରକାର କଣ ବା କରିପାରିବ? ଆଳୁ ଚାଷ 7 ମାସ ଭିତରେ କରିକିରି ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରାଗଲାଣି। କେମିତି ଆଳୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯୋଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯୋଉଟା ସେଟା କଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କି ସବୁ ବ୍ଲକରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କେବଳ ପାଣିର ଗାର ହେଇକିରି ରହିଗଲା। ଏଟା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତାହାର ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଲାନି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଳୁ ରେଟ୍ ଖାଉଟି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ୟାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଳୁ କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ହବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଆଳୁ ଏଇଠି ଚାଷ ହବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ତତ୍ପର। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୂଷଣ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ, ଆପଣ ଆମର ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାନେ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜର ଚାଷବାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଉ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବୋଇତ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଜୁରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କୁଆଡେ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ଚାଷ ଯୋଉ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ବଳଉ ନାହାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଷ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ତ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା? ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଚିପିକିରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣେ କାହିଁକି ଚାଷୀଟିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇବ? ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ MSP ସେଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
तो एमएसपी केवल निर्वाचन समय इस्ताहार दे दियंती किंतु बढ़ाती नहीं एवं जो चाषी को जो आमर बिहन सेटा जोगे दबा हो जाओ चाषी को प्रोत्साहन जोगे दबा ये अनेक सबू जिनस अच्छी जोटा कि सरकार एथिरे फेल मारिले जहा फल रे चाषी माने चाष कले नहीं लॉस सही कहीं चाष करेंगे किंतु आपण देखिथिबे वर्तमान सरकार जे कि निर्वाचन समय इस्ताहार रे कहिथिले 3100 टंका क्विंटाल पिछा धान देबे बोली तो देखि पड़थिबे सरकार घोषणा कले एवं चाषी माने 3100 टंका पाइले उपकृत हेले तेणु करी आजिका समय युवपीढ़ी एवं अनेक चाषी बंधु माने जो माने मन फेरई देइतिले चाष करिबा पई जो माने दादन खटिबा को जाउतिले से माने मध्य वर्तमान मनस्थ करि सारलेनी कि चाष करिवे चाषरु से माने उपकृत हेबे लाभवान हेबे। अच्छा प्रभूषण बाबू केवल कृषि रे ओडिशा पछरे नाही आमे यदि शिल्प कथा भी देखिबा ओडिशा बहुत पछरे अछि शिल्प रे आमे आपनक जिल्ला आम जिल्ला कथा कहबा केन्द्रापड़ा जिल्ला कथा प्रभूषण बाबू उठिले मो मन रे गोटे कथा आसे जे बिजू बाबूंकर कर्मभूमि थिला केन्द्रापड़ा बिजू बाबू कोन एमिति कर्म कले केन्द्रापड़ा शिल्प विहीन हो गला देखंतु सबुठारु दुख लागे आमे केन्द्रापड़ावासी ओडिशार 24 वर्ष पूर्वर इतिहास खेलांतु सेतबेले सीएम थिले बा मुख्यमंत्री थिले बिजू बाबू आजिका समय बिजू बाबूंकर सुपुत्र नवीन बाबू सी ओडिशा को शासन करुथिले वर्तमान सरकार परिवर्तन होइछि किंतु केन्द्रापड़ावासी बिजू बाबू को बारंबार आशीर्वाद करिसंती एवं जितेइति तांकर कर्मभूमि बोली सबु नेता डुंगुरा बजांती गर्वर सहित कहती कि बिजू बाबू को कर्मभूमि किंतु आमे दुखर सहकार कहूचु कि केन्द्रापड़ावासी जहां को आशीर्वाद करी आसीतिले एवं 24 वर्ष मध्य तांको पुओ को आशीर्वाद कले आज सेठी गोटे इंडस्ट्री नाही केन्द्रापड़ावासी दादन खटिबा को जाउचंती अन्य राज्य को केन्द्रापड़ार जो शिक्षित युवक युवती माने जेहेतु शिल्प नाही एठी चाकरी पाई पारु नांती अन्य राज्य को जाउचन चाकरी करिबा पाई माने एई भली भाबरे कर्मभूमि रे बिजू बाबू कर्म कले एवं तांकर सुपुत्र मध्य इलेक्शन समय बा निर्वाचन समय कहती मो पितांकर केन्द्रापड़ा होची कर्मभूमि एठी बिजू बाबू जीतिकी जाइचंती एठी आमे जहां को प्रार्थी दबु से जीतिबे किंतु केन्द्रापड़ावासी स्वाभिमानी लोक से माने 24 वर्ष भितर केबे भी धोखा देई नांती बिजू बाबू को भल पाइतिले आशीर्वाद देइतिले एवं नवीन बाबू को मध्य आशीर्वाद कले किंतु तार फल स्वरूप केन्द्रापड़ावासी पाई सारिचंती धोखा देई नांती धोखा पाइचंती किंतु धोखा देई नांती केन्द्रापड़ावासी बहुत स्वाभिमानी तो आशीर्वाद देई चलीतिले एबे बुझी गलेनी तो वर्तमान सरकार ये विषय किसी पदक्षेप नेबे बोली आपन लागुची निश्चित भाव में नुआ सरकार आसिला लोकों सरकार प्रिय मुख्यमंत्री जितिबार 7 मास हेइनी किंतु शिल्प किपरि आसु ओडिशा को सेति पई जाईकरी आपण देखिथिबे उद्योगपति मानक सहित बा शिल्पपति मानक सहित ए विषय आलोचना करिसंती केन्द्रापड़ा को किपरि शिल्प आसीबो सेति पई मध्य स्थिर करा जाईची तो ओडिशा रे किपरि लोक माने एठी नियुक्ति पाइबे एठी शिल्पायन किपरि गढ़ी उठिबो एवं अन्य राज्य को न जिबे सेति पई और चेष्टा। अच्छा प्रवेश बाबू आमे देखिछु पूर्व सरकार बहुत समय रे पुंजीपति मान को ओडिशा डाकी बहुत बहुत बड़ बड़ मेलार आयोजन करती बहुत लक्ष लक्ष टंका ओडिशावासी पैसा को लेकिन सेठी उत्सव मनाती पुंजीपति मान को डाकी किंतु फल किसी आसेनी यार कारण कौन आप देखो तो अनेक फैक्ट अच्छे तो गोटे मेला करी ओडिशावासी को गोटे बोका बनैबा बा प्रहसन बनैबा ये व्यवस्था
ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଲୁମ ଥିଲା। ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ କରିବା, ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରକାର। ତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଠି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କଲେ ନାହିଁ? ମାନେ ଆମ ଏଠି ଆମ ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋସ୍କୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପାନୀ ସେ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କି ମନ ବଳଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ସରକାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କର ଆଦାୟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନ କିପରି ଲଢିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବାଟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କୁ ଦବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫେରି ଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏମିତି କଣ କଲେ କି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ 6 ମାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସରକାର ଇଏ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନେତା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଚାହା ବିକିକିରି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଶକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଗଢି ଉଠିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ତ ପ୍ରଫେସର ବାବୁ, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପକୁ ଛାଡ଼ିବା, କୃଷିକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଭାଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ରସ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୋଧେ ଆସିଯିବଣି ସେ ବିଭାଗ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏତେ ରସ ତଳକୁ ଯିବାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିଏ କଲେ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦେଶର ବିକାଶ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା, ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନବା। କିନ୍ତୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ରସାତଳେ ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି। କାହିଁକି ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା? ଆଜି ନୁହେଁ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପାଠ ପଢେଇବ? ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଲା ପକେଇକି କେସ୍ ଖାଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କଥା ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ, ନାଇଁ ସିଏ ତ ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବେ ଯଦି, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମ ପିଲା କଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବେ, ପ୍ଲାଇବୋର୍ଡ ଯିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଧମକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ କରେଇଦବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମେ କେସ୍ ଜୀବନ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କେସ୍ ବି ଖାଇବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କେସ୍ କାହିଁକି, ଜେଲ ଗଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଫେସର ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ତୁଳନା କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, କଣ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହବା ଲାଗି ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ କରେଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା କୃଷିରେ ମାରଣନ୍ତି, ଶିଳ୍ପରେ ମାରଣନ୍ତି, ପୁଣି ଶିକ୍ଷାରେ ବି ମାରଣନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ସିଏ ଚାହିଁଲେ କେବଳ କଲର ମାରିବା ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରିବା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କଲେ ସେ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିଚରଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏବଂ କଲର ମରାରେ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଲେ, ସେଠି କଲର ମରା ହେଇଗଲା, ସ୍କୁଲ ଚକାଚକ, କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ଖାଲି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲାନି, ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ବନିଲେ, ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। 5T ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଗଲା। 5T 5ଟା ଯୋଉ ଟି, ସେ ଟି ଟାକୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଯାହା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସେ କେମିତି ଖାଇବେ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି କେମିତି ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲେ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାପରେ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ କିଛି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଟଙ୍କାଟା ଆତ୍ମସାତ ହବ। ତ ଏଇଭଳି 5ଟା ଟି କୁ ସେ ଇସ୍ତେମାଲ କରିଛନ୍ତି, କରିକିରି ତାଙ୍କର କଲର ମାରିଦେଲେ, କୋଉଠି ଛାତ ପଡ଼ି ନଥିବ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ଇନାଗୁରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଗରପଡ଼ାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକିରି ସେପଟରେ ଇନାଗୁରେସନ, ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ଲଗେଇ ପୁରା ଇନାଗୁରେସନ। ତେଣୁକରି 5T କୁ ମାନେ 5T ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 5 ଠକେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ନୁହଁ, ପୁରସ୍କାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦବାକୁ ପଡିବ 5T କୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ବାବୁ, ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦନ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର? ଏମାନେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଦାଦନ ଯିବେ। 100%। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା, ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଅଛି ଏଠି, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମୂଳଦୁଆ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଉଠି ପିଅନ, କୋଉଠି କ୍ଲର୍କ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକିରି ପିଲା ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଫେସର ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ନ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା ପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୁରୁକୁଳ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠାନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିପରି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି କରିସାରିଲେଣି, ଏଇ 7 ମାସ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା, ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ପୁରା ଲାଗୁଛି, ଲାଗିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, 7 ମାସ ହେଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 24 ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧଇଲେ ଧରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଅଛି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପାଠ ପଢେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଗରିବ, ଖଟିକିଆ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଚାଷୀ,
एपट्रे चाष तो आपण जानिथिबे चाषी लास्ट को चाष करने को मन फेरैकी जाइकरी दादन खटिबा को मन स्थिर कले तो पैसा कोठु आनिबे पाठ पढ़े भल स्कूल पाठ पढ़िया नेगी तांको पाखरे सक्षम नाही जहा फल सरकारी स्कूल ले मध्य जो माने पाठ पढ़ुचंती सेठी शिक्षक नाहांती तो करिवे कौन तो जहा फल से माने पाठ पढ़ी पारु नांती प्राइवेट रे पढ़ी पारु नांती गवर्नमेंट रे एई भली व्यवस्था 24 वर्ष भीतर लास्ट को अधारु पाठ छाड़ी दउचंती पाठ हो नाही मूलदुआ स्ट्रांग हेई पारुनी लास्ट को दादन प्लाईबोर्ड प्रभूषण बाबू यदि आमे कृषि शिल्प शिक्षा ये सब को छाड़ी दबा आम राज्य रे स्वास्थ्य अवस्था भी बदल निश्चिंत भाव रे ये सरकार 24 वर्ष सरकार शिक्षा स्वास्थ्य आपणकर पानीय जल शिल्प सबुथिर फेल ओडिशावासी 24 वर्ष पर्यंत आशीर्वाद दे आछंती एवं तांकर पिता स्वर्गत बिजू बाबू को मध्य से माने आशीर्वाद देथिले किंतु तार रिजल्ट आमे जणु को जदी भल पाउचंती गोटे फुलटिए देला बेल को तार रिटर्न से माने गिफ्ट दियंती किंतु ओडिशावासी एते स्वाभिमानी 24 वर्ष देले तांको पुत्र को आशीर्वाद भल पाइबा देले एवं तांको पिता को मध्य देले ता रिटर्न गिफ्ट दादन जीवे आम ओडिया लोक मूर्ख हेबे आम ओडिया लोक चाकरी पाइबे अन्य राज्यर लोक तापर आपणकर गरीब लोकटिए टंका खर्च न करि पारी दिन दी पर बाट घाटरे पड़िकरी मरी जाउची बड़ बड़ स्वास्थ्य केंद्र को जाई पारु नाही आपण यदि ओडिसा रो स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिबे आपण जानि परिबे गोटे कथा एठी तेलिया मुंडर अधिक तेल जा मुंडर तेल नाही तो नाही माने बड़ लोक मानकर यदि किछि गोटे हे जाउची से माने कि बड़ बड़ हॉस्पिटल ले एडमिट होउचंती एवं निज जीवन बंचुचंती जेडी गोटे अभावी गरीब चाषी रो किछि हैला से पड़गी मला ए जो 24 वर्ष रो सरकार 24 वर्ष लोक ताको आशीर्वाद देले कोन सब व्यवस्था गुडा केमती भुसरे देबा पई आज्ञा देखंतु गोटे कथा हमें कहले भूल हे जीवो बीएसकेवाई कार्ड भल स्कीम लोक को दिया गला अर्थ राशि किंतु आज्ञा मो मनर गोटे प्रश्न बीएसकेवाई कार्ड टीए राजधानी के आसुचन जेतबेले हॉस्पिटल बड़ बड़ हॉस्पिटल लागू होतला तो राजधानी को गोटे गरीब लोकटिए जेतबेले आसुची तार जो टंका खर्च होउची कोठ आनिबा आज्ञा मो कहवा कथा अंचलर जो स्वास्थ्य केंद्र अच्छी सेठी काहे कि डॉक्टर आवश्यक डॉक्टर दिया जाउ नै गोटे लोकटिए किछि जदी ज्वरटिए होउची कि कोठी सापटिए कामुडुची ताकू सांगे सांगे कटक रेफर ए जो कथा आपण कहले मोर पूरा मो गां कथा मने पड़ला प्रश्न बाबू मो गां आपण जानिथिबे आपण मो गां पाखर लोक ओलाभर रे गोटे स्वास्थ्य केंद्र गोटे डाक्तरखाना अछि ता ना होउची राधानाथ रथ हॉस्पिटल आपण जानि चंती से हॉस्पिटल जेतोले आरंभ होइतिला प्रश्न बाबू से हॉस्पिटल 30 टा बेड थिला सेठी ऑपरेशन छोट छोट सर्जरी भी हेई परथला से मेडिकल ले डॉक्टर माने भी थिले किंतु 24 वर्ष सरकार कोन मैजिक करले 30 टा बेड उभा नहीं गला डॉक्टर माने उभा नहीं गले एबे मेडिकल उभा न बाबू बस देखंतु से अंचलर राधानाथ रथ हॉस्पिटल गोटे सर्व पुरातन हॉस्पिटल किंतु अत्यंत दुखर कथा सर्व पुरातन और एकमात्र हॉस्पिटल जोटा 15 रु 20 टी पंचायत निर्भर करे से हॉस्पिटल ऊपर एवं आमे कहार दोष देबा ना सेटिकार जो प्रतिनिधि स्थानीय प्रतिनिधि बा हमर विधायक तांकर अपारगता एवं स्थानीय जो माने देखंतु से जो दलरु इलेक्टेड हेइतिले पूर्वतन सरकार बीजेडी सरकार समय
सेठी मध्य प्रताप देव को लोक माने आशीर्वाद करथिले किंतु तार फलस्वरूप से कौन देले ना से डॉक्टर टीए ना सेठी शिक्षार समस्या सेठी पानीय जलर समस्या सेठी अनेक समस्या आज्ञा सेठी ओलावर जो हॉस्पिटल सेठी 15टी पंचायत जदि राति अधर कार देह टी खराब होउची से आसला बेलू सेठी ताला झुलुथिव संध्या 6टा भितर ताला झुलुथिव सेठी डॉक्टर टीए नाहांती सेठी अनशन करी गोटे पिला सुशांत नायक से अनशन करथिले एवं मु मध्य स्वर्गत स्वास्थ्य मंत्री नव दास तांको मध्य मो लेटर पैड रे चिठी करिथिले कि सेठी सर्वपुरातन हॉस्पिटल एतिकी सीट थिला आज एई स्तर को आसिलानी सेठी डॉक्टर टीए नाहांती सेठी जो क्लर्क ना पियोन टीए अछि सीए आज्ञा सीए जाय कि मतलब होउची आपनकर गोड़ टीए सर्जरी से करूछन क्लर्क सर्जरी करछि तो सेठी माने एमिति समस्या जोटा कि आपण मुंडरे हाथ माने आपण प्रोफेसर बाबू राजकनिका रे माळ नेता आली रे मंत्री किंतु आलीरु जस्ट 12 किलोमीटर डिस्टेंस रे ओलाभर मंत्री को निर्वाचन मंडल रे डाक्टर नाहंती आज्ञा एथिरे ध्यान देले ताऊ कोन मिलिबो जनसाधारण किछि कोंतिनी आज्ञा जनसाधारण अंध भावरे आशीर्वाद कले तो जीतिबा परे सी चेष्टा कले ये शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर ध्यान देले तांको मिलिबो कोन आज्ञा लोक मूर्ख हुंतु लोक मरी जांतु नेण देन नहीं परवा नहीं किंतु कंस्ट्रक्शन कामटीए हो कोटी बाली घाटटीए केमती लीज ये हम आम लोक नेबे आज्ञा विभिन्न प्रकार जोटी टंका कमी हम आत्मसात करी हम ता ऊपर ध्यान दिया जाइछि किंतु स्वास्थ्य उपर देले कौन हम आज्ञा आ सेठी भी मध्य देखंतु से समय जीतुथिले कांग्रेस बीजेडी बीजेपी माने सेठी सरपंच टीए कि समिति सभ्य टीए आसु नथिला एबे एबे हमर दीटा पंचायत ही आसीची तो मो कहवा कथा होउची कि सेटा होउची आम समस्तंकर समस्या दलमत निर्विशेष रे सेठी स्थानीय जो सरपंच समिति मेंबर माने जो सब रहिले से माने ए विषय समाधान करिवा पाई केबे तत्पर हेइचंती कि जदि तत्पर हेइचंती से समस्या आज पर्यंत काहेकि समाधान हेइ पारु नै आपणकर सरकार आपणकर मंत्री आपणकर विधायक सब तो आपणकर थिला आपण माने चाहितिले कोन समाधान हेइ पारि न थांता कि अच्छा प्रोफेसर बाबू ए ओलाभर राधानाथ राय मेडिकल रो जो समस्या अछि आपण तो समाधान करिया पई चाहिबे कि से समस्या देखंतु मु ए विषय रे आपण आज हे ए विषय रे पचारले मु दीर्घ दिन हब लागिछि मु विधायक को ये विषय प्रश्न करिछि विधायक को ये विषय रे बारंबार अवगत करैछि कि अनुरोध करिछि कि डॉक्टर दबा पाई सेठी एमपी को रिप्रेजेंटेटिव भी थांती पंचायत समिति जो मीटिंग अच्छी से मीटिंग रे मध्य रिजोल्यूशन करिवा पाई सेठी विधायक मंत्री विधायक ता सहित एमपी को रिप्रेजेंटेटिव पूर्वतन ता सहित सेठी समस्त सरपंच समिति मेंबर समस्ते उपस्थित रे मु अनुरोध करिछि एवं स्वास्थ्य मंत्री को मध्य मु लेखिकरी नवदास को स्वर्गत नवदास को मध्य देइतिली एवं बारंबार ए विषय उठाए ओलाभर स्वास्थ्य अंचलर शिक्षा ता सहित आपणकर पानीय जल विभिन्न इश्यू उपरे मु स्वर उठाए सरकार को दृष्टिगोचर करैछि आपन को लागेनी प्रशासन बाबू बीजेडी बीजेपी कांग्रेस मिलित भाबरे गोटे षडयंत्र करी किछि गोटे करंती सेठी नहीं देखंतु बीजेपी सरकार नथिला बीजेपी विरोध रे थिला मु आज्ञा बीजेपी रु गोटे इलेक्टेड आम काम आमे करिछु आज्ञा आम काम आमे करिछु किंतु पूर्वरु दायित्व जो शासन दायित्व रे से माने थिले समाधान करि पारि ना एवं वर्तमान मध्य से विषय रे कि चेष्टा करू नांती कि ओलाभर गोटे डॉक्टर टी आसु ओलाभर जो हॉस्पिटल नवकलेबर हो ए विषय करिवार आवश्यकता अछि आज्ञा
एटी 15टा पंचायत निर्भर करुची राति बिकाली गोटे गरीब लोकटीए खटिले 5 टंका से आणुची सी गाड़ी भड़ा देकरी से जाऊची तापर राजकनिका गला बेलू सेठी मध्य सांगे सांगे से देखु देखु रेफर कर दउचंदी केन्द्रापड़ा कटक आज्ञा गरीब गुरुबा केमिति बंचिबे एपट्रे कुर्सीर तो कुर्सीर मारिल चाषी मानक एपट्रे शिल्परे दादन खटिया को जाउचंदी तापर स्वास्थ्य क्षेत्र रे एभली परिस्थिति आज्ञा एठी को प्रकार अवस्था व्यवस्था जानिले आश्चर्य लागे जे स्वर उठैला से केस खाइला तार मुह को चुप करा जाउची मु जतबेले ये प्रसंग उठाए सेतबेले तांको दलर जो माने नेतृत्व नउचंती बा एमपी को रिप्रेजेंटेटिव हे जानतु कि विधायक रिप्रेजेंटेटिव से मो मुह को चुप करिया नै चेष्टा करिसंती अनेक थर एवं मु मध्य सेति पई पंचायत समिति मीटिंग जिबा लागि मध्य मना करदिल मु कहली आउ जिबिने किंतु पुनश्च अनुताप कली कि नाही मते जिबा को पड़िबो तो गले मध्य किछि फायदा हो नाही सेति जहा इशू उठा जाउची तार समस्या समाधान हो नाही तो प्रवेश बाबू ये खाली छोटे कथा गोटे कहबी द ओडिशा वॉइस तरफ मु आपन को आउ ओलाभर ओडिशावासी को गोटे प्रतिश्रुति देवाक चाहूँगी आम यदि आम चैनल लॉन्च करूचु आज आम चैनल रो प्रथम ग्राउंड रिपोर्ट हम ओलाभर मेडिकल रिपोर्ट निश्चिंत भाव में ये समस्या तुरंत समाधान होबार आवश्यकता अच्छी एठी जेकोसी दलर प्रतिनिधि हुंतु ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि माने समस्त को अनुरोध कि आपण माने एकजुट हुंतु दल मत निर्विशेष रे जदिओ विधायक शुणु ना जदिओ मंत्री शुणी ना 24 वर्ष बीती गला जो लोक माने हैरान होइचंती छाड़ी दियंतु किंतु एबे समस्ते लागंतु नुआ सरकार लोकंग सरकार ये विषय अवगत कराइले सुनिबे हमर आशा विश्वास भरोसा प्रशासन बाबू पूर्व सरकार और एबेर सरकार हमर आलोचना विषय आज रहा थिला आपन कोट लागे नि 24 वर्ष भितरे 9 वर्ष भागीदारी बीजेपी सहित थिला ये जो दुर्नीति ये जो सब व्यवस्थार मान तलू जा बीजेपी रो भी किसी भागीदारी अच्छी बोली देखंतु बीजेपी दुर्नीति को प्रश्रय दिए ना बीजेपी दुर्नीति को प्रश्रय दिए ना ये आज्ञा लोकों सरकार लोकों सहित रही काम करिया पड़े ये जो आपणकर अदिनिया वर्षा जोगु देखिथिबे फसल नष्ट हैला मुख्यमंत्री पर्यंत जिला को जिला बुलिले घर को घर बुलुचंती जनप्रतिनिधि माने अंचल को अंचल बुलुचंती बुलिकिरी लोकों को समस्या बुझुचंती एवं बुझिबे मध्य तो प्रवेश बाबू आज आम आसिक आम कार्यक्रम प्राय शेष पर्यायर पहुंची गले शिक्षा शिल्प स्वास्थ्य आम कृषि बहुत किसी विषय आम आज आलोचना कले आपन सह कथा ही बहुत भल लगिला आम लोक मैंने भी आपन कथा शुणिकी बहुत उत्साहित होते तो आज आम द ओडिशा वॉइस फास्ट पॉडकास्ट रे शामिल होई केमति लागिला देखंतु बहुत खुशी लागिला बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपन को आपनकर टीवी चैनल माध्यम रे द ओडिशा वॉइस माध्यम रे लोकंकर किछि स्वर को उपस्थापन करिवार सुजोग मिलिला एवं आज आपनकर ये द ओडिशा वॉइस चैनल टी लॉन्च होउची मोर अनुरोध रहिबो कि द ओडिशा वॉइस सदा बेले निरपेक्ष भाव में लोकंकर स्वर होकर रहू लोकों समस्या लोकलोचन को आणतु सालिसर आवश्यकता नहीं अंचलर समस्या बनरे मल्ली जेमिति खोजिकी मिली पारिबो लोकलोचन को आसी पारिबो से व्यवस्था बा से दायित्व द ओडिशा वॉइस नब बोली मोर पूर्ण विश्वास तो जहाँ भी हो महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुच्ची द ओडिशा वॉइस आगो को जाओ।
ଆଗକୁ ଯାଉ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହଉ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁ। ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷରେ କିଛି ଜଣ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ଦାମୋଦର ରାଉତ, ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଭଲ ଲିଡର, ବବି ଦାସ। ଯାଜପୁର ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବବି ଦାସ ଯେତିକି ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମନମୋହନ ସିଂ, ଭଲ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ ବ୍ଲେସ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବରେ ଥିଲେ ପେଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏସସି ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶନ ମଲ୍ଲିକ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ପେଜ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।